Okay. Jelas. Good afternoon everyone. Amin. Saya harap semua orang sihat lah. InsyaAllah duduk rumah makan banyak kan? Tak? Best lah you all kat rumah. I kena balik office dah. So this is my office kat belakang ni. Not my house. Boleh masuk UMP ke madam? Miss? Maksimum dalam office bangunan ni 10 orang. So bergilir masuk. So saya telah meninggalkan kampung halamanku. Okay, right. So hari ni kita ada 3 agenda. Saya skip lah kita punya tanya khabar semuanya tak cukup masa. Tapi saya harap semua orang sihat kan. Kita ada 3 agenda. Agenda pertama yang macam saya terangkan. First agenda is about Sekejap, saya buka slide. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, nice. Okay, I nak ceritakan tentang new norms highlights yang I nak you all faham dan jelas lah faham dan jelas. Pertamanya tentang kelas. 1 minggu 3 hari kelas, Isnin Selasa. Okay, Isnin Selasa you tak perlu virtual class. Okay, saya minta kerjasama semua. Cakap, tolong mute sendiri you punya audio. Mute your audio please. Unless you nak bercakap, you terus unmute. Okay, nice. Very good. 3 hari kelas, 2 hari mana? Okay. Isnin Selasa flexible. You kena watch video setiap minggu ada target. Tapi still flexible because this is self-learning, guided independent learning. Okay, so it's up to you bila you nak watch video tu. Tapi memang every Thursday class, okay, every Thursday class saya akan bincangkan semua video yang target untuk minggu tu. For example, this week hari Khamis, I'm supposed to discuss about chapter 2.6 until chapter 3.2. The discussion tu bukan I explain sekali lagi. No, I am not going to explain. I'm just going to answer your questions. If you don't have any particular question, then we should do some exercise or tutorial macam tu. Okay? Tapi untuk minggu ni dan minggu depan, I know that you are making preparation for test, and I do understand that not all of you have watched all the videos. So hari Khamis minggu ni dan hari Khamis minggu depan kita akan macam backdated sikit lah. Kita tak boleh nak cover habis. Alright, tapi tak apa, kita go slow. Nanti I think by week 8 kita boleh cover semua dalam virtual classroom kita ni. Alright, so your time is up to you. It's flexible. It's really up to you. Okay, hari Khamis virtual classroom. Even if you haven't watched all the videos, you can still join virtual classroom. Okay, so I really encourage you to join virtual classroom for you to communicate with me, for you to ask questions. Alright, so bila virtual classroom, I expect you to be asking me questions lah. Okay, right, macam tu. Itu pasal kelas Second, tentang new norms is about assessment. Alright, e-learning guideline ni ada Dr. Kunaim upload dalam Kalam. So you can go to Kalam and download that PDF I think about e-learning guideline. Semua yang saya cakap ni semua ada kat situ. Assessment, quiz, test and assignment setakat ni memang confirm online. Alright, so quiz normally 30 minutes, 30 minutes. So now memandangkan you adalah online, so we will give you some time lah. Okay, macam ni, let's say quiz starts at 9 AM. Okay, 8:45 I akan release question paper dekat Kalam, dekat Google Classroom, dekat WhatsApp. Okay, so 8:45 until 9 is the time for you to download the document. For you to, kalau ada printer, you boleh print out the document. So we allocate 9 to 9:30, ni let's say 9 to 9:30 for you to answer the quiz paper. And then I expect 9:30 you dah stop answering the question, and then you dah start
snap photo ataupun you scan the paper and then you convert to PDF and you submit to Google Classroom. So 15 minutes to download my question paper and 15 minutes to snap photo, convert PDF and upload to Google Classroom. So by right, sebenarnya you all dah ada 1 hour untuk buat quiz. Siapa yang internet connection dia laju, dia untung sikit lah sebab dia dapat je soalan boleh terus jawab, kan? Siapa yang if your skills are good, you cekap ambil gambar, convert PDF, then you have more time to answer the quiz paper. So that's why I memang sangat recommend you all buat mock submission. Practice dari sekarang. Jangan test nanti baru nak kalut belajar macam mana guna cam scanner ke apa semua. Okay, itu tentang assessment. Same goes for your test. Sama juga, 15 minutes before, 15 minutes after. Tapi I know that maybe some students are the very low internet connection. That's why it's very important for you to try out the mock submission. Let me see how many minutes you need to do submission. Okay, so the mock submission tu you tak boleh nampak lagi dekat Google Classroom. I dah create slot untuk submission tapi you tak boleh tengok lagi sebab dia ada schedule. So at 10:30 tonight, tomorrow until Ahad, you akan nampak akan muncul satu section dekat classwork tu dalam Google Classroom for you to submit your mock submission. Okay, so my intention is 10:30 tu baru you start scanning, baru you start ambil gambar 10:30 sampai 8 pages nak tengok. Berapa minit you perlukan untuk snap a good photo of your answer and then upload to Google Classroom. Okay, so I nak buat mock ni sebab I pun tak boleh expect how many minutes you need. So let's give it a try on the mock submission. Okay, any question regarding test time? Submission, okay, tentang cara jawab soalan Number 1, if you have printer scanner at home, you can print out the question, answer on the piece of paper, scan the paper, save PDF, go to Google Classroom. If you tak ada printer scanner, then you ada tablet, you ada iPad, you can just write on screen, kan? And then you boleh save PDF, submit. Okay, so terpulang pada you. Macam I beli drawing tablet namanya dekat internet. So even though my laptop tak touch screen pun, I boleh drawing guna PDF. So kalau you nak beli, entahlah, I suggest students belilah, senang nak buat daripada ambil gambar, scan itu lambat. Alright, next, kalau you tak ada semua tu, you tengok soalan dekat laptop, lepas tu you jawab atas kertas, pastikan tulis nombor soalan dengan jelas, kemudian ambil gambar, convert PDF, hantar dekat Google Classroom. 3 cara untuk you buat submission. Okay, buatlah cara apa pun, I tak kisah. Yang penting, I nak answer dalam PDF, all combined in one document. Only one document. Okay, jangan, Miss, ini page 1, ini page 2, Allah, I have 200 student. Can you imagine how many document I kena accept kalau macam tu kan? So place everything in one document. Okay, any question regarding that? Tak ada Okay, kalau tak ada bagus, kita pergi seterusnya. My next is about time management. Macam I cakap tadi, is flexible. So please bagi saya ruang untuk message you all sampai pukul maksimum 11 malam. Okay, sebab kita kan sekarang flexible. Saya pun kadang-kadang siang hari mungkin ada kerja lain nak buat, tapi sekarang dah balik sini tak ada kerja dah. Kat kampung dulu sibuk lah. Okay, so tapi I faham you all pun maybe sibuk kat rumah kan. So bila I message you, ini in terms of communication lah. Bila I message you pukul 8 pagi, okay, katakanlah masa tu you tengah breakfast dengan family, you tak payah urgent reply. It's okay. I nak create mutual understanding lah between me and you tak perlu urgent sangat nak reply my message unless kalau I cakap urgent. Okay, so kalau you reply lambat, you jangan risau, I tak marah because kita faham masing-masing ada kekangan masing-masing. And I pun kalau I reply lambat, I'm so sorry. And kadang-kadang I lupa, I am so sorry. So
Saya harap kita ada mutual understanding lah in terms of communication bila dah online macam ni. Okay, and lastly about self accountability, declaration form. Ada Dr. Naim dah upload dalam Kalam declaration form. So I need you to go and download that. Tak apa, nanti I akan letak dalam Google Classroom juga. Declaration form ni is an MOU between me and you that you memang akan buat assessment, quiz, test, final exam tak tahu online ke tak. Quiz dengan test, no online, no discussion and no open book. That is the rules. Okay, this is the rule for quiz and also test. So this is MOU between you and me. But of course, in reality, I cannot control what you do at home. But I need you to know that the tests and quizzes are meant for you to do it individually on your own. Okay. Okay. How do you submit the declaration form? Still in Google Classroom. Nanti I akan create satu slot untuk submission for declaration form. Kalau you tak submit declaration form, I do not accept any of your assessment. Okay, so please make sure you do that before test. Saya akan open submission declaration form sampai waktu test. Okay, macam tu. Any questions? Dekat you all punya screen tu, dekat bawah ada reaction kan? So kalau you all faham tu, bagi thumbs up. Bagi thumbs then I can understand. Dia beli, okay, nampak dah Arif bagi thumbs up. Okay. Macam tu lah Wafi, Hakim Hassan, thank you. Baik. Okay. Okay, saya baca chat kejap Saya baca chat. Audio dengar, video nampak tak? Itu saya yang tanya. Oh my god. Buku tak ada quiz. Bukan tak ada quiz ke Sam ni? Arif, ada lah. Oi, siapa kata tak ada quiz tu? Mandai. Nak tengok sikit muka Arif yang mana satu ni? Okay, tak apa. Ada quiz, ada dan kejap, siapa nak share apps tu? Kejap Aina. Kejap Aina, kejap. Saya nak cakap pasal Arif ni. Quiz kita saya akan tetapkan hari dan masa ya. Masa adalah waktu kelas. So kalau saya set hari Isnin, Isnin waktu kelas. Macam tu. Saya akan bagi jadual awal-awal supaya you all boleh susun jadual dengan family semua. Alright? Okay. Aina Nazlin, ada Adopt Scan. Oh, okay, this is interesting. Aina Nazlin, boleh tak awak share dekat WhatsApp group nanti supaya semua orang boleh tengok selepas ni. Okay, Aina Nazlin, thank you so much. This is very interesting. So that is it about the new norms yang I nak highlight dekat sini. Okay, kita proceed kepada my second agenda, which is chapter 2.6 and chapter 2.7. Okay, by right sepatutnya ni week 7 kan, kita kena habis cover sampai 2.7, sampai 3.2. Tapi sebab nak test, saya rasa kalau saya ajak pun orang tak dengar kan. So baik tak payah kan. So kita pergi at least 2.6 and 2.7 lah. Kita cover sikit sampai pukul 1:30 and then kita masuk revision for test. Okay tak? Thumbs up. Okay. Right. Nak pergi rumah saya. Mana boleh PKP? Okay, this is week 7 kita masih sorry, this is week 6. Kita sekarang dalam week 6. Sorry, saya salah cakap tadi. Alright. Okay, so boleh tak semua orang pergi dekat chat, tolong komen video 2.6 and 2.7 mana yang you all dah tengok. Semua pergi tulis dekat chat sana tu. Okay, Izzuddin 22, Wafi 2.6 baru. Tak apa, at least you all dah view kan, Alhamdulillah. 2.6. Video-video tu semua lecturer kongsi kita orang share rakam video. Ada yang dah both, okay, very good. Nice, very nice. Wah, best lah, semua dah tengok 2.6, at least dah tengok lah.
3.1 suara lain, itu Dr. Yanti. Dia mengajar dekat Gambang. Okay, very good. Alright. Kalau baca note 2.6 kira tak? Tak kira your apa nak katanya korang punya learning method yang kita dah tetapkan adalah video. Notes sahaja tak cukup. Kena watch video juga. Unless kalau you tak boleh tengok video sebab slow connection, saya rasa kesian jugalah. Macam tu. Okay, macam ni. Kalau baca note, you faham, you boleh faham, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebenarnya tak ada masalah. Sebab video tu pun tak ada record attendance ke apa. As long as you all understand. Tu je. Okay, so sekarang saya open for any questions regarding chapter 2.6 and chapter 2.7. Kalau siapa ada soalan boleh unmute and then ask me. Siapa? Nurin Atira ada soalan? Hafizah? Ada soalan? Aiman Firdaus, okey. Okey. Bahabu? Okey tak? Tak ada miss. Okey lah. Kalau tak ada, ke I yang kena tanya soalan. Okay, let me try. Tan Yu Jing, are you there? Can you please unmute and respond? Yes. Okay, Tan Yu Jing. Can you please share with the class? In chapter 2.6, okay. Okay. To find the confidence interval, how many critical values are there in the formula? Critical value. Yeah. How many critical value are there? Yang lain. Critical value. Yang lain kalau nak jawab, jawab dekat komen. 1. I mean, critical value. I mean the formula. In the formula, how many critical value do you need to find for one confidence interval? Wafi tunjuk 2. Yes, the answer is 2. The answer is 2. Okay, saya buka whiteboard kejap lah. The formula untuk chapter 2.6, okay, sesiapa yang dah tengok 2.6 kan macam ni kan formula dia. Yang pertama, alpha over 2 Alpha over 2. And the second one is 1 minus alpha over 2. Is that right? So this is one critical value and this is another critical value. So ada 2 nilai yang berbeza. 2 different critical values that you need to find for chapter 2.6. Itu yang I think the new highlight in chapter 2.6 and chapter 2.7 that you have 2 different critical value for your confidence interval. Everyone, confidence interval kan ada A, ada B. Lower limit, upper limit.
So before this, bila kita bermain dengan mu, dengan pi, formula u ada macam ni kan, tambah tolak z alpha over 2. Ingat tak? Okay. So dalam, faham ke you all ni? Stop tak? Contoh je lah. Faham eh? Okay, Alhamdulillah. Contoh je lah kalau formula untuk one population mean. Macam ni kan? So, satu critical value je you kena cari. There is only one critical value. Tapi untuk variance ni, you kena cari dua different critical value. Sorry, malah saya tulis bagi jelas takut ada yang tak faham. Z alpha over 2 darab dengan apa entah, kena darab lagi kat situ. X plus Z alpha over 2 darab dengan something kat situ tu. So tengok, A dengan B dekat sini, critical value dia yang sama. Tapi untuk chapter 2.6 ni, kita punya A critical value lain, kita punya B critical value pun lain. Same goes to chapter 2.7, you also have different critical value. Ya, saya tunjuk je lah sebab you all belum tengok video. Tapi boleh take note lah sekarang. Nah, ini formula untuk chapter 2.7. Sekali lagi, untuk lower limit, critical value dia lain. Untuk upper limit, critical value dia juga lain. Nanti you all tengoklah dalam video I tu macam mana I explain how to find the critical value for this. Okay, any other question? Okay, sementara tunggu 1.5, I akan start third revision for test. Revision tu ialah saya jawab soalan you all lah, you all tanya. Faham. Oh bagusnya, saya baca chat Ada jawab 3, 4, wah banyaknya. 2 je. Okay, Pehek, terima kasih. Okay, kalau semua jelas dengan chapter 2.6, 2.7 saya tak ini sebab ramai yang tak tengok. Kita prepare untuk test lah, revision for test. Okay tak? Thumbs up. Alright. So revision for test. Okay, I buka Google Classroom dekat handset I sekarang ni. Arif Ashraf. Arif Ashraf tanya rujuk test SEM 1 1920 question 2. Okay, boleh tak saya buka? Alhamdulillah. Ini test berapa? Okay, betul. Okay. Siapa yang ada print boleh tengok lah. Saya share kat screen. Okay. Here. SEM 1 1920, Arif tanya untuk soalan 2 Roman, which is this one. Okay, based on figure 1, comment and compare on the measure of central tendency for both machines. Arif tanya, besides from answering macam ni, okay, dia answer macam ni, 50% of the sample more than less than, apa lagi ayat yang boleh guna for central tendency. Untuk box plot, bila ditanya tentang central tendency dalam box plot ni, okay, dia nak you explain something about the variable yang berkaitan dengan median variable tersebut. You explain sahaja apa-apa yang you boleh explain untuk menerangkan tentang median. So untuk menjawab soalan Arif ni, kalau kat sini, berapa median kat sini? Kita nampak macam lebih kurang 68 point something lah. 68 point something kan? I boleh type tak? Oh, I boleh type. Okay. So you boleh jawab je,
Median kan adalah measure of central tendency. Boleh juga kalau you nak jawab, most of the chocolate produced by machine A. Machine apa tu? A, betul lah. Yang saya kena tengok yang bawah. Machine A has weight of, saya tak buat calculation so saya tak tahu berapa weight kat sini ni. 60, saya agak je tengok dekat gambar tu, 68 point entahlah. 7 kot macam tu. Apa ni? Gram ke apa ni? In gram. Then median 68.75 gram. Pun boleh juga. You boleh komen sahaja macam mana pun. Asalkan komen you tu memberi gambaran tentang median. Macam tu. Okey tak Arif? Kalau Arif ada kat sini, Arif boleh jawab. Unmute dan jawab. Itu soalan yang Arif tanyalah. So saya sempat prepare sebab dia dah tanya dekat dia dah tanya dekat Google Classroom. Okay, satu lagi soalan Arif. Question 3. Okay, question 3, Roman 2. Arif tanya, how to easily recognize independent sample and dependent sample? Tu je. Thank you, Miss. Okay. Dua soalan Arif tanya. Macam mana nak kenal dependent dengan independent? Wafi, ingat lagi tak macam mana? Azizul, okey tak? Ingat lagi tak macam mana? Independent, dependent. Nur Azrin? Nur Hafizah? Tak nampak muka dah Hafizah ni. Saya kena tengok muka seorang-seorang Adriana, Andriana. Alright, independent dengan dependent Get ready everyone. Kita tengok soalan pada question 3 ni. Right. Maybe I should tanya you all kot. You all rasa ini dependent ke independent? Share dekat komen. Tengok teks soalan. Okay, betul. Dependent pre-test and post-test is right. Saya komen jawab soalan lim calculus. Ya, kebanyakan dependent dia akan keluar pre-test, post-test, before, after, macam tu. Okey, Rishan jawab soalan ni bagi independent. Syahmi pun jawab independent. Yang lain? Respon. Lim calculus pun jawab independent. Lagi. Hasanul independent. Oh, mentang-mentang lah korang independent learning Semua jawab independent. Tak betul tak tidak? Bahabu independent. Aduh. 18P semua kata independent. Oh, semua ikut jawapan ni. Seperti yang tertera di atas. Lim calculus, dependent pula. Yeah. How should I explain this to you? Let me think. Okay, macam ni. Saya pergi page baru. Dependent versus independent. Okay. Independent, kalau dalam buku formula, notation dia macam ni. Independent. Okay. Kalau dependent, notation dia, mana pergi? Erase sorry. Mu1, mu2, mu-d. Okay. Ni independent. Tulis jugalah. Ni dependent. Soalan-soalan macam ni mesti akan ada 2 samples. Melibatkan 2 samples. Okay. You akan ada sampel A, sampel B. Sini pun akan ada sampel A, sampel B. The question here is, from who do you collect the data from? Okay. Okay, saya nampak ada yang masuk dalam chat tapi saya tak sempat buka lagi. Saya ajar dulu Okay. Yang ni pun ada data.
Ada dua data lah. Dua-dua ni ada dua data. Ada dua data collection. Okay. This data, katakanlah kat sini saya buat male, female. Okay. So, data male dengan data female, adakah datang daripada orang yang sama? Adakah data in set B and data in set A datang daripada orang yang sama? Tak kan, datang daripada orang yang berlainan, different subject. So, hold on, excuse me. Yes. Yes. Nanti Okay, tak apa. Sorry, ada interruption sikit. Different, yes, different kan? So, ini adalah independent. Okay, kita pergi dependent. Katakanlah ini tentang quiz 1, tentang quiz 2. Saya ambil markah Arif, markah Izzuddin, markah siapa lagi tadi nama ada. Dekat chat ni ada nama Syafni, ada Hafizah, macam tu. Set data dalam quiz 1 dengan data dalam quiz 2 untuk orang yang sama kan? Same person kan? So dia adalah dependent. Macam tu. Okay. If the two sets of data comes from different population, ini population male, ini population female, so dia adalah independent. If the two sets of data comes from the same person, same population, then call this as dependent. Macam tu. Okay, kalau you nak bercakap pun boleh unmute je. I memang allow for you to unmute. So yang ni adalah dependent ke independent? Jawapan dia dependent. Soalan ni adalah dependent. So okey tak Arif? Adakah saya menjawab soalan? Ya Syahmi, betul. Ini adalah dependent. Okay, ini soalan dependent. So dalam buku formula tu nanti janganlah salah pilih formula. Sebab dia dependent, kenalah guna formula untuk dependent. Okay, gitu. Lagi. Okay kelas, lepas ni saya rasa saya akan guna Google Meet kot. Tapi saya minta maaf, minggu ni saya tak sempat explore Google Meet. Sebab tu saya minta guna Zoom. Nur Azlin tulis dekat chat. Data from two different population independent, data from same population dependent. Ya, betul. You are correct. Okay. So itu je soalan yang saya dapat daripada 18P. Apa lagi nak tanya? Okay you all, sebabkan saya guna Zoom, so kita punya masa akan habis dalam masa 5 minit. Nanti kalau saya end meeting, you all buka WhatsApp, saya akan bagi link baru untuk kita masuk semula meeting. Sorry saya terlupa yang Zoom ni dia ada time limitation. Saya terlupa sangat-sangat. Alright, ada lagi 4 minit lah sebelum dia tamat sendiri. Soalan lagi, kita nak buat soalan apa lagi? Kita ada lagi 20 minit sebelum pukul 2. Saya dah tak ada kelas after 2, so I continue. Yes. Tanya soalan. Saya tanya soalan. Okay, saya tanya soalan. Sedia? Are you ready? Saya tengah tengok muka seorang-seorang ni. Okay, soalan saya. Bila masa CVAR? When to use coefficient of variance? Coefficient of variance. Chapter 1. What is this? You suruh I tanya.
Bila nak guna coefficient of variance? Arif jawab bila lain-lain unit. Ya, betul. Apa itu coefficient of variance? Dah semua kalau buka buku saya nampak tu. Okey, ke saya dah terangkan tadi? Saya dah terangkan ke? Belum kan? Itu section lain. CVAR. Okey, siapa yang dah buka buku boleh tak beritahu saya formula dia? X bar over S ke terbalik saya buat? Madam, balik. Terbalik. Saya suka terbalik. Saya suka buat terbalik. Jangan jadi seperti Miss Zahirah ya. Okey, ataupun sigma lah. Okey, CVAR ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk compare tentang variability. Okey, untuk compare tentang variability. Maksudnya kalau CVAR set A is smaller than CVAR set B, maksudnya siapa yang konsisten kat sini? B. B konsisten B. B. Okey, B. Bukan A Arif, B yang konsisten. Kesian dia pecik kena je sebab dia yang respon. Okey, B konsisten. Okey, yang lagi kecil dia lagi konsisten. Dia sama konsep dengan S. Sama konsep dengan sigma. Betul tu. S square, sigma square. So kita guna CVAR ni bila katakanlah A ni tentang weight dan B tentang height. Katakanlah dua data ni mengenai dua variable yang berlainan, baru you compare variability guna CVAR. You tak boleh compare guna yang ni, tak boleh. Tak boleh compare guna S ataupun S square. Kena guna CVAR. Okay. Saya tanya soalan, saya yang jawab. Apa benda ni? Rishan,